आपने देखिपे मुझे ए महेंद्रगिरी पूरा ऊपर शिखर रे जो टाइम हुई 3:38 माने 4टा को पाखापाखि अच्छी किंतु ए समय रे आपण मैंने देखिपे ए समय ये केमिति चारिआडे मेघर मल्हार देखा मिली चारिआडे कुहुड़ीर चादर घोड़े हो ट्रैक अच्छी यू पूरा आमको ऊपर को जावाक पड़ो यू पूरा ऊपर को जावाक पड़ो एपट भी गोटे रास्ता अच्छी देखेबी एपट भी गोटे रास्ता अच्छी आमको यू ऊपर को जावाक पड़ो पाखापाखि 7 किलोमीटर जो आम चली चली ट्रैक करके आम जीवु आउ 4:09 बाजणु आप देखुए कौभलिया कुहुड़ीर चादर घोड़े ही सारे आउ एमिति आमको अंका बंका रास्ता दे आमको ट्रैक कर ऊपर को जावाक पड़ो तो लेट्स देखा आगो को कौन सब हडल्स आम ट्रैकिंग केते मजादार रोचे आगो को देखा तो चलो बाय बाय चलो आगो को देखा बर्तमान आम आज आसीलु आज आम सेकेंड डे महेंद्रगिरी आज हूँ 21 तारीख आम सेकेंड डे आज आसलु महेंद्रगिरी ये छोट छोट मंदिर हेल्ले भी बहुत गुड़े मंदिर अच्छी ये जो मंदिर देखुं यहाँ कौ मंदिर यहाँ हूँ युधिष्ठिर मंदिर आम जो कैंप लगेचु से हूँ कुंती मंदिर ये आज सन भ्यू देखापी आसलु आसिक पहुँचलु मैंने सकाल सकाल नजारा बहुत बढ़िया था किंतु आमको टे फटो फटो उठेबा टे सुजोग कम मिलला हेले भी आम जी पारिचु फटो उठेचु आउ ये हूँ मो सांग मैंने सब आम समस्ते आसचु कृष्ण राजेश आउ सुशांत तो चलो माने आम ये जगटा प्रथम थर पे आसीचु किंतु विश्वास करी होनी गोटे ओडिशा रे एमिति गोटे जगह अच्छी अवश्य रास्ता काम चली ऊपर को आसापी यहाँ माने 5000 फुट ऊपर आम अच्छु मु मो लाइफ रे केबे मु कहबी एमिति तो सकाळ उठिबार बहुत दिन लेट हुए बहुत दिन पर माने उइबा सूर्य देखिबा को हमको सुजोग मिलिला आ सेटा भी गोटे एते दिन पर कर्ममय व्यस्तता भितर केबे भी ए सुजोग मिली नथिला जाहु मु कहबी समस्त जेतिकी लोक माने समस्त किसी ना किसी काम पे समस्त बिजी रुहंती व्यस्त रुहंती ए सब माने वर्ष को 2टा 3टा ट्रिप आसिक एमती पूरा समस्त को भूली जाइए माने एंजॉय करिया कथा ताहले मु कहबी जो लाइफ रो हमर जो आयुषटा थाए ना जीवन आयुष मु भावुचे आउ 2-3 मास बढ़ी जीव किछि नहले भी एते टेंशन फ्री रही कि ये कही कि आम जो आसिकी नेचर को उपभोग करिवार सुजोग आउ मु कहबी आम बाहर को जाउछंती बुलिया पई राष्ट्र माने राज्य बाहर हो कि जहाँ पर पैसा पत्र अच्छे से तो बाहर ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर जाकि बुली आस आम ओडिशा भितर एमती जगह अच्छी जोटा आमे भी केबे देखि नथिलु आज देखा मिलला आज आमर 3 दिनिया कैंप अच्छी काली गोटे दिन गला आज हूँ 21 तारीख नवेम्बर 2020 मसीहा कथा मुझे आम अच्छु मुझे डेट आउ टाइम कहीदेली माने या द्वारा ए वीडियोटा सबुदिन आम गोटे स्मृति हो रही पार तो आमर थिला नवेम्बर 20 21 22 20 काली राति पड़ेगा आम आज पहुँचीलु 5000 फुट उपर आमर कैंप लगी आज हूँ 22 तारीख आज सन भ्यू है तो तुम्हें मैंने सब कौन कह कह कृष्ण कौन कह केमी लगुच ये जो 3 दिनिया कैंप भितर तुमर फिलिंग्स कौन कौन आसला काली टू आज भितर निहाती मु गोटे लाइन रे कहूँ चाहूँगी प्रकृति सौंदर्य को जो मैंने उपभोग करने चाहूँगी से मैंने ओडिशार बेस्ट प्लेस माने महेंद्रगिरी चूज करवा कथा तो मु भी जानी नथिले महेंद्रगिरी एते सौंदर्य उपभोग करबा को हेबो किंतु एक्चुअली गोटे कथा कहबी जना पडुची ये गोटे एमिति ये कहउतला ए ट्रिप रे मु जिबी नै मु बाध्य करथिली मु बोली गोटे आमे समस्त कि जाइछु पूर्वर गोटे थर जाइथिलु सेति भी ना जेमिति भी आसीबा जेमिति भी जिबा 3 दिन रो कथा कोन अछि केते कुआड पळौची माने बहुत जिद्दी करिकि आमे समस्त मिसिक आस्तलु कोन कहबो राजेश कोन कहबो केमिति लागिला
ହଁ आपण माने भी आसंतु बहुत एंजॉय करिवे रियली माने नेचर रो एक्चुअली व्यूटा जोटा ना एठी देखियो को ओके एपटे 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 अच्छी बहुत बढ़िया रास्ता अच्छी माने चारि पटे देखिबो जुआडे भी देखिबो बण जंगल माने गछ लतार पूरा भरपूर हेइ गछि कोन कहबो आमे तो बहुत तर मिसिकी बहुत जगह जाइछे जते बेला आमे हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मान तो देखुथिबे बहुत सुंदर जगह एठी हम आसी पहुंचजु आसी आमे दुई दिन होई गलानी तथापि आमे हमर मन भरुनी आउरी आमे दिने रहिबु देखंतु प्रकृति रो केते सौंदर्य से चेहरा एठी माने आउ गोटे कथा कहबी एका पळे आसले ना सेही मजाटा पाई परबेनी जो सांग साथी लोक मानक सहित से मजाटा पाई परबेनी माने ओडिसा रे जदी भविष्य रे जदी किछि कैंप साइट हुए ताले मु कहि महेंद्रगिरी इज द बेस्ट ना कोन कहछ भाई बहुत 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 टॉप आउ ट्रैकिंग रूट भी बहुत टॉप अछि हां आउ बहुत बढ़िया फीलिंग भी आसुची हां ऑक्सीजन लेवल टिके ऊपर टिके कम रहउची टिके कम रहउछ ऑक्सीजन लेवलटा ब्रीथिंग कलर किंतु ब्रीथिंग कला प्रॉब्लम होची किंतु 5000 फुट ऊपर अही अछु मु कहि बंची दिया भीतर तो एते लोक कार्य व्यस्तता रहउचंदी थरे दी थरे एमती बुली आसीबा दरकार नेचर को उपभोग करिया दरकार आउ निज को बूस्ट करिया दरकार तार बेस्ट मंत्र आउ किछि ना हाँ अवश्य ये बहुत जगह नेटवर्क रो प्रॉब्लम रुहे आग को समाधान हो पारे किंतु आपण मोबाइल छाड़देले और बंची पारे ସେଇଟା ହିଁ ନେଚର ଶିଖେଇବ ଆପଣ ରାତି କରି ଦେଖିଲ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାମ ରେ ସେଟା ହଉଛି ରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏଠି ରୁମ କରୁଛନ୍ତି ରୁମ ଫିଟଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଓହୋ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ନ ପକେଇକି ନିଜେ ଧରି ପଳେଇବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆପଣ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆଉ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ଗାଥା ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ମାନେ ଖରାପ ପରିବେଶକୁ ମାନେ ଦୂଷିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜୟ जय जगन्नाथ की जय जगन्नाथ की स्वर्ग मर्त पाताल तिने पूरा उद्धार करो हे ना जय କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପିଜୁଳି ସକାଳୁ ଖାଅ ଡେଲି ଗୋଟେ କଦଳୀ आम कैंप अच्छु आज टे छोटिया ट्रैक थिला जाकि लाइव व्यू देखीदेलु सूर्य केमती होउछन सब देखीदेलु समस्त पे ब्रश करिए तापर फेस्ट माने तापर ब्रेकफास्ट होबो तापर हमर क्लीनिंग प्रोग्राम आरंभ हो काओ भाई कोन कहबो आजिरो ट्रिप 3 दिन हेले भी जबरदस्त अछि 2 दिन हे गला बहुत बढ़िया लागला सूर्य जो एठी देखियार एटा मजा एठार हम फर्स्ट टाइम भाई आपण भी बहुत तरह माने एडवेंचर कैंप रे बहुत गुडे जाइछोंती कि हम ओडिसा रे एमिति गुटे जगह थिबा मु तो केबे भाबी नथिले आपण भाबी नथिले कि महेंद्रगिरी एमदी ट्रिप अछि बोली मनाली टारे बहुत बड़ बहुत बढ़िया नहीं जेंति हिमाचल प्रदेश रे पहाड़ ऊपर घर करी लोक रहंती एठी आदिवासी माने माने बिना कोनोसी ये रे रही कि एठी सर्वाइव करी अछंती से गुडा देखला पर केते माने खुशी लागु बहुत बढ़िया लागुची आ एथार परिवेश एते शांत एते बढ़िया लागुची इमेजिन बाहरे हां तो आउ किछि मोर संग माने आछन सब अछंती रुद्र ये कौन कहबो नमस्कार कौन कहबी माने ये होचनी भद्र पूरा भद्र आज रो कैंप रो माने कालीटो आसी आमे अछनी आज कौन कौन फील कल खेप पकई रुद्र पूरा दूषित कर देछि नहीं एक्चुअली मुख्य कथा हला सब परिवेश ठीक अछि किंतु अतुल्य परिवेश तो बिगाड़ दउछनी एटाला मुख्य नहीं निजर अनुभूति को सीरियसली नहीं निजर अनुभूति कोन माने भाबिथिलो ओडिसा रे एमिति गुटे जगह अछि भाबी नथिलु
କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ କହିଲେ ଅଛି ଏମିତି ଜାଗା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ 4:45 ସନରାଇଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସନରାଇଜ ଥିଲା ଆଉ କେହି ବିଲିଭ କରିନଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସନରାଇଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଢିଆ ଆମର ପୁରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ଏଠି। ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବି ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏକି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଓକେ ଫିଲହାଲ କହିବି ମାନେ ଆମେ ଆଜି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ରାତିରେ ରହିଲା ପରେ କାଲି ଏଇଠୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଯିବୁ। ଆମେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଆସିଛୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଇମାଜିନ୍ କରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତାଠୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଏ ଜାଗା। ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠୁ ଆମେ 5000 ଫୁଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ସେଇଠି ରହିଥିଲୁ। এইটা একচুয়ালি গোটে ঐতিহ্য মানে অছি গোটে কথা ଅଛି କାହିଁକିନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର এই ପାର୍ବତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋପନୀୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଠି ଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ କହୁଛି। ଆଉ ତାର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର 5ଟା ମନ୍ଦିର ଦେବୀ କୁନ୍ତୀ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ତଳେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇଛୁ ସେଠି ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆହୁରି 5 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆମକୁ ମିଳିବ ଭୀମ ମନ୍ଦିର। ତ ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ତ ଏଇଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିନୁ ତା ସହିତ ଆମର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ବି କରୁଛୁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା दिन 3टाରେ ଆପଣ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ନେବେ। ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପିକନିକ୍ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଏପଟ ସେପଟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାର କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜେ ସଚେତନତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହିତ ସେ ଆୱାରନେସ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଆଶା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ବୋଟଲ ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଉପରେ ଆଉ କେମିତିକା ନଜାରା ଅଛି ସେଟା ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୀମ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଥରରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ମାନେ କଳାକୃତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଥରରେ ହିଁ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭୀମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ସତ କହିବି କେବଳ ପଥରରେ ଏତେ କଳାକୃତି ତା ବି ଗୋଟେ 5000 ଫୁଟ ଉପରେ ଆଇ କାଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ 5000 ଫୁଟରେ ଥିବା ଭୀମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁ। ଏ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ନା ଚୂନ ନା ସିମେଣ୍ଟ ନା କୋଉଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ଆକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ରହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ମନ୍ଦିର ଭୀମ ମନ୍ଦିର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ସେ ଏଇଠି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି। ଏଇଠି କିଛି ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ପୂଜକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ଏଇଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଫାଙ୍କ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏପଟୁ ଯଦି ସେ ଫାଙ୍କ ଦେଇକି ସେଇପଟେ ଯଦି ଆମେ ପାର ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଯେତିକ ପାପ ଅଛି ତାହା ଆମର କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଛି। ତ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇପଟ ଦେଇକି ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଫାଙ୍କ ଦେଇକି ଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କେତେ ମାନେ ସହଜ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନହେଲେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ତାର ଟିକେ ମଜା ନେବା। ଏ ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ସେପଟେ ବାହାରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଇଏ କରିବା ଆଉ ସେଇପଟେ ଆମେ ବାହାରିବା।
ସୁବିଧାରେ ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଅସୁବିଧା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ଧର ମା ଏଇଟା ରବିନି ଏଡେ ବଡ ମୋଟା ଲୋକ ଗଳି ଗଲା ଭଗବାନ ଗଳି ପାରିଲା ଜୟ ବାବା ଭୋଳାନାଥ କି ମତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଅମିତ ଜମା ରିସ୍କ ନା ମଝିରେ ରହିଯିବୁ ଭାଇ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ନା ରିସ୍କ ନା ପଡେ ସେପଟେ ବୁଲିଆ ଯାଇ ହବନି ଆସିବନି କାହିଁ ରିସ୍କ ନଉଛୁ ଭାଇ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଆମର ଟିମ୍ର ଭାଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ଓକେ ସୁଶାନ୍ତ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏ ପଥରରେ କିଛିଟା ଚିହ୍ନ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଚିହ୍ନଟା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଭୀମଙ୍କର 5 ଆଙ୍ଗୁଳିର ମାନେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମାରିଥିଲେ ସେ ପଞ୍ଚର ଏ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ରହିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ଖାଲଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଇଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖାଲଟେ ଅଛି এইটা গোটে আর এইটা দেখন্তু পঞ্চ চিহ্ন বলি এটা বিশ্বাস করা যায় লাগিব না সজাই কি ভারি হবে লাগিব ভীম কেন পস্তুলে ভিতরে আসো গুরু হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা বাবা এ শাবাশ ट्राई बस बस जड़े बाहर देखे दूची जाओ फाइनली सुशांत कंप्लीट कर आराम से टिके छातीटा पतला करियो छातीटा भीतर फुले देले ओके तो विश्वास अंधविश्वास कथा बहुत हो गला एबे देखिबा एई जो ऐतिहासिक पीठर सत्यता कौन रही एठी पूजा करथबा किछि बाबा हम सहित असंती सेमान को पचरि जे पाप पुण्य करिथिवा लोक यथेष्ट मिथुआ लोक ठकुआ लोक ए लोक जाकर आत्मा अविश्वासी लोक जाकर ए जिनिस रे गर्भ रे हमर केते ना अछि ना এই তো পঞ্চু দেবতা এবং নিহিত ଅଛି সেটা যদি দোষ থাকে সে গଳି ପାରିବ ନାହିଁ କୋଟେ ରହିଗଲା ସେଠି ତୁ ଗଳି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବୁ ଯଦି ଠିକ ଅଛ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମା ହଉ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାପା ହଉ କି ଅମ୍ବଗଣ୍ଡି ହଉ କି ଚାଲିବୁ ସେଇଟା ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଏଇଠି କଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ତମ ମନରେ ଯୋଉଟା ଭାବିଥିବ ସେଟା ସତ୍ୟ ହବ ଆମେ ଆପଣ ତ ଏବେ ଆମେ ଦିଥର ତିନିଥର ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଏବେ ମତେ 4-5 ଥର ହେଲାନି ଆମର ପୁରା ଯୋଉଟା ମନରେ ଥାଉଛି ସେଟା ପୁରା ହଉଛି ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆମର ଆରୁ ଦେଇରେ आर उदयगिरी भाई जो विश्वास आपण जो कहले मंदिर प्रवेश कले मंदिर भीतर पसिया बाहर जो विश्वास थला कोन विश्वास काहे पसले के बाल सेटा बोले जे कि बेसी पाप करथिबो अतीत गो हत्या करथिबो बिल्ले मारथिबो टेकुआ मारथिबो ए माने सेठी प्रवेश सही पारिबे नै एटा विश्वास रही एटा विश्वास अछि